अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारी चिकनगुनिया सीरीज की चौथी और आखिरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देखें। उनका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि हमने चिकनगुनिया से कैसे बचना है। देखिए, चिकनगुनिया से बचना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बशर्ते कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपना किरदार अदा करना है वो सच्चे हो जाएं और खुलूस नीयत से अपना काम करें। चिकनगुनिया को 3 तरह की हिकमत अमली से कंट्रोल करके बचाया जा सकता है। एक, आपकी जिम्मेदारी यानी हमारी जिम्मेदारी। नंबर 2, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी। और नंबर 3, हुकूमत की जिम्मेदारी। आए एक एक कर हम सबकी जिम्मेदारियों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले, आपकी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। देखिए, आपने हर वो काम करने की कोशिश करनी है जिससे आप और आपके घर वाले मच्छर के काटने से बच सके। नंबर 1, मॉस्किटो रिपेलेंट यानी वो लोशन जिसके लगाने से मच्छर आपसे दूर रहता है, उसे आप लगाएं। बहुत छोटे बच्चों को बेहतर होगा कि न लगाएं, बल्कि उनको छोटी सी मच्छरदानियों में सुला लें। नंबर 2, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। देखिए, पुराने जमाने की मच्छरदानियों को तो बांधना पड़ता था लकड़ियां लगाकर या डोरियां बांधकर, लेकिन अब तो फोल्डेबल मच्छरदानियां आ गई हैं। इनको खोलकर उनके अंदर जाकर आप सो जाएं। ये जगह भी ज्यादा नहीं घेरती। नंबर 3, कमरे में जिलेबी यानी मॉस्किटो कॉइल, स्प्रे या इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि कमरे में इधर उधर अगर कोई मच्छर छुपा है तो वो मर जाए। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये मच्छर रोशनी का मच्छर है। ये दोपहर में काटेगा आपको या अलग सुबह काटेगा। रात में ये आराम करता है, इधर उधर छुप जाता है। जिलेबी का इस्तेमाल 3 घंटे पहले आप करेंगे सोने से, और स्प्रे का इस्तेमाल आप सोने से आधा घंटा पहले करेंगे। हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम ये करते हैं कि रात को सोते वक्त कमरा बंद करके या तो कमरे में स्प्रे कर देते हैं या जलेबी जला देते हैं और सारी रात वो जलेबी जलती रहती है। ये प्रैक्टिस खतरनाक हो सकती है, इसलिए इससे आप गुरेज करें। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेलेंट है इसको आप कमरे में जब आप सो रहे हैं उसे आप जलता छोड़ दें, ये एक सेफ ऑप्शन है। नंबर 4, वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं नमाज के लिए, या खवातीन जिनको नाश्ता वगैरह बनाना होता है, या वो लोग जो वॉक पर जाते हैं, उनको मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, पहले भी ये बात दोहरा चुका हूं कि ये रोशनी वाला मच्छर है। ये रात को नहीं, सुबह और दोपहर को काटता है। इसलिए आपने खुद को रात के वक्त तो प्रोटेक्ट कर लिया मच्छरदानी में सोकर और जलेबी स्प्रे करके, लेकिन जब कमरे से बाहर निकलेंगे तो ये मच्छर आपका इंतजार कर रहा होगा। इसलिए पूरे कपड़े पहने, पूरे बाजू और पूरे पजाने वाले कपड़े, और गर्दन को भी कवर करें। ये खुसूसन वो लोग जरूर करें जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां चिकनगुनिया का वायरस बहुत ज्यादा है। और 5वां पॉइंट ये कि अगर आपके घर के अंदर पानी का टैंक है या कहीं कोई खुला पानी बाल्टी वगैरह में पड़ा हुआ है तो उसे ढक कर रखें, क्योंकि मच्छर उसमें अंडे देते हैं और फिर वहां नए मच्छर तैयार होते हैं। तो ये तो हुई आपकी जिम्मेदारी इनफरादी। अब हम आते हैं इज्तिमाई जिम्मेदारी यानी मोहल्ले के लेवल पर लोग क्या करें। अब जबकि आप जान चुके कि चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर की जान पानी में है जहां पर वो अंडे देता है, इसलिए आपने अपने मोहल्ले में कहीं पानी खड़े होने नहीं देना। पानी को मोटर मशीन से पंप करके या तो गटर में शिफ्ट करवा दें या फिर खाली टैंकर मंगवा कर उसमें डलवा के उसको भिजवा दें। अगर फिर भी पानी रहता है या उसे ड्रेन करना मुमकिन नहीं है तो आप बल्दिया टाउन वालों को, जो कि लोकल गवर्नमेंट है, या हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से राब्ता करें ताकि वो और उनको अपनी लोकेशन से आगाह करें ताकि वो आकर स्प्रे वगैरह या जो बाकी चीजें करनी है वो करें और मच्छरों को यहाँ पर मार दें। इसके साथ साथ अपने इलाके की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हर घर वाले की जिम्मेदारी है कि उसके घर के सामने अगर कोई कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई पानी इकट्ठा हुआ है, थोड़ा सा भी है, तो कूड़े को भी आप साफ कर रहे हैं और पानी को भी वहां से हटा दें। और अब बात करते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी की। देखिए, बुनियादी तौर पर किसी भी हुकूमत का महकमा सेहत या हेल्थ डिपार्टमेंट इस चीज का तयन करता है कि अगर इलाके, शहर या मुल्क में कोई बीमारी वबा की सूरत इख्तियार कर गई है तो उसके लिए क्या इकदामात हैं जो फौरी करने के हैं वो करें ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए वबा को कंट्रोल करने की जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उन पर अमल किया जाता है, और उन पर अमल पैरा होने के लिए फौरन से लोकल गवर्नमेंट यानी बल्दियाती इदारों को फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं।
میں یہاں پر آپ کو حکومت کے 4 بڑے اقدامات کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً کرے۔ نمبر 1، جہاں جہاں پانی کھڑا ہے اگر اسے وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے فوراً سے ہٹا دیں۔ پمپنگ مشین کے ذریعے وہ پانی گٹروں میں یا قریبی تالاب میں شفٹ کروائیں یا واٹر ٹینکرز کے ذریعے وہاں سے ہٹوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوڑے کرکٹ کے جو ڈھیر ہیں ان کو بھی صاف کروائیں۔ دوسرا قدم اسپرے کرنا۔ اس اسپرے سے آپ صرف ان مچھروں کو مار سکتے ہیں جو وہاں ہوا میں موجود ہیں یا چیزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری میڈم ہیلتھ منسٹر کی ایک پریس ٹاک میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے کیونکہ ہوائی تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ہوا میں بکھر جاتی ہے نا فیومیگیشن۔ میرے خیال میں تھوڑی حد تک ان کی بات صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوائی ہوا میں ہی اڑ کر وہاں پر اڑتے ہوئے مچھروں کو اور جو چیزوں پر بیٹھے ہوئے مچھر ہیں ان کو مارتی ہے، لیکن اس طریقے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ عارضی طریقہ ہے۔ اس سے فوری طور پر اگر مؤثر طریقے سے کیا جائے تو زندہ مچھروں کا لوڈ کم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب مچھر کم ہوں گے تو پانی میں انڈے کم دیں گے جس کی وجہ سے نئے مچھر کم بنیں گے۔ مچھروں کے انڈوں سے جو چھوٹا سا مچھر نکلتا ہے اسے لاروا کہتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا پانی جہاں یہ انڈے اور لاروے ہوتے ہیں ان میں کیمیکل ڈال کر یا اسپرے کر کے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ یہ کام بھی کرنا ہے اور وہ کر بھی رہی ہے، لیکن کتنا کر رہی ہے اور کتنے مؤثر انداز سے کر رہی ہے اور ان کی کاوشیں کتنی کامیاب ہوئی ہیں، اس پر میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ شہر میں مریضوں کی غیر معمولی تعداد میں اضافہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غالباً جتنا ہم کر رہے ہیں وہ بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور یقیناً ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا اور آخری کام جس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پبلک اویئرنیس، یعنی لوگوں میں مچھروں کے پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق آگاہی۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ کیا آگاہی کہ ان سے یہ ہے کیا، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انفرادی طور پر کیا کوششیں کرنی چاہیے، محلے والوں کو کیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور اگر چکن گونیا یا مچھر سے کاٹنے والی کوئی بھی بیماری ہو جائے تو مریض کو کیا ذمہ داری ہے، اسے کیا ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیا ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اویئرنیس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں اپنے شعبہ طب میں اکثر کہنے والے ایک انگریزی محاورے کی بات کروں گا، وہ یہ کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی آپ کو بیماری ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کا علاج کریں، اس سے کئی گنا بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں، وہ اقدامات کریں جس سے بیماری ہو ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی چکن گنیا کے ٹاپک کو ہم اس ویڈیو پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیے، اسے لائک کر کے، اس پر کمنٹ کر کے اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔